Fala galera do canal Mais de 90, tudo certo com vocês? Espero que vocês estejam bem com saúde. Meus queridos, minhas queridas, estou trazendo para vocês aí mais uma novidade do canal, que é o Alan Wake 2. E para ver como é que tá rodando aí nessa GTX, cara. Agora eu já dei uma jogada aqui e não parece muito bacana não, cara. Tem que, lá pra frente, ter que investir. Se os jogos estiverem nesse molde aqui, daqui a uns, imagino que uns 3 ou 4 anos já vou ter que pensar num upgrade aí de computador, mano. Placa de vídeo, essas coisas. Mas bora conferir. We all come to a story with hopes and expectations, looking for an answer. Sometimes it would be better to live with that hope without ever knowing the full story. Essas partes cinematográficas estão muito boas, aí roda de boa, ele é 60 FPS. In a horror story, there are only victims and monsters. And the trick is not to end up as either. But trapped by the genre, we are all ripped to pieces along the way. This is not the story I hoped it would be. This is not the ending I wanted. This story will eat us alive. This story is a monster. And monsters wear many faces. Essa semana aí, ó, já deu uma caída aqui, ó, 30 e pouco. Aí tá tudo no baixo. Só pra mostrar pra vocês aqui, ó. Tá tudo no baixo. Aí tem alguns aí que não dá, só vai ter médio, né? Vou deixar tudo no baixo pra mostrar como tá rodando. Aí tá comando aqui. Ó, se o jogo tivesse assim, na segunda parte, vocês vão ver. A parte eu tenho que chequei. Mas já caiu. Uma luz já puxou bastante do jogo. Não dá pra correr, não dá pra se agachar, não dá pra pular. Deixa eu ver onde. Esse é o Sirius Black. Ah, agora apareceu pra correr. Não parece esse de Black. Só vou...
parte que já cai muito, né? Tava na casa dos 30, né? Aí tá um absurdo. Tchau. Só parar, né? Essa coisa leve. As partes cinematográficas estão muito chique. How are you? I'm good, Mom. How are you? This trip might take a little longer than I thought. I'm sorry I've been gone so much lately, Logan. Oh my God, Mom, it's not your fault people get all murdery. What happened? Just work stuff. Right. Well, Dad and I are just watching the latest episode of Night Springs here. Mom, it's so good. No spoilers. I'll let you get back to the show. You were supposed to wait and watch with me. I love you both. This is what happens when you go on work trips, Mom. Love you too. And say hi to Casey. Tell him to stop brooding so much. Logan? I Perfeito. will. Bye, kiddo. Logan thinks you should try cheering up. Snarky kid. Wonder where she gets that from. It can't be a coincidence that another body turns up just as we arrive in town. Feels like the killer's leaving us a message. I'm glad you're on this case with me, Anderson. It's right up your alley. You should take lead. Think of me as the backup. Okay. Any words of advice? Nothing that would cheer anyone up. Here we are. Cauldron Lake. Time to get to work. Bom, aí vai começar o jogo. Aí já começa a ficar mais travado, né? Maninho, 13. A deputy was supposed to be here to show us to the crime scene. There's the car, so Mas só where's como the já deputy? caiu de forma absurda, né? By a bear. I'll check out that map. Convite. Aí tem uns mods aí que Worth memorizing. dá pra placas mais antigas, né? Essa aqui é uma GTX, né? 1060. Aí tem como colocar os mods. Eu adicionei, ganhou 2 FPS aí, 21, 22. Não é muita coisa. Lugares importantes da área. Agora só jogar mais um pouquinho aqui pra mostrar. Cadê, I mano? think I hear someone. Could be our deputy. I can go take a look. Isso nós devemos estar aqui embaixo, cuidado.
Tá. Objetivos, Ctrl. A cena do crime, as policiais. Vamos dar uma maldade aqui. Hey, over here. Over here. Hey there. Agent Casey, right? Sheriff Breaker said you'd be coming by to take over the case. You're half right. Anderson? Saga Anderson. I'll be leading this case. Seems you already know my partner, Alex Casey. Shoot. Sorry about that, ma'am. I'm Deputy Mulligan. I just figured that, you know, that, Those damn fists gonna show up, Mulligan. Federal agent's right here, Thornton. My partner, Thornton, down at the crime scene. He's not what you call the sharpest axe in the shed. Right here? What do you mean? Are they with you? Oh, shit! They didn't hear me, did they? What can you tell us about the crime scene? Tell them about the heart. I was getting to that, Thornton. Well, we reckon there are some organs that are currently outside the victim's person when they should be, well, you know, inside. Were there any witnesses? Yeah, a couple out-of-towners. I wonder what they were doing sneaking around the woods at night. Mention the city folk. It's pretty suspicious. Not that we have anything against city folk, cried Thornton. But don't worry. Sheriff Breaker took him back to town a while ago. I want to see the body. How do we get there? Oh, sure, that's real simple. Just through the hole in the fence, down the hill towards the lake, around the old convenience store. You can't miss it. Everything's been closed since the area was fenced off. The store, the campground, all of it. Mulligan, tell them I'm here waiting. I'll show them around. They got it, Thornton. Tinha caminho aqui, né? Vai colocando o jogo assim que te dá a opção pra... Dá pra pular aqui. Need to head to the crime scene. Shut up. No time to waste. Shut up. Before we get to the crime scene, there's time to review the facts of the case so far. Isso é no Make sure baixo, I'm né? seeing. Pode dar no médio, só pra ver como é que fica. Tem essas paradas aqui, eu não mexi. Clues, clearly. Vai dar uma melhorada lá, parece. I need to think through the facts of the case. Você pode acessar o quadro de cada dentro do lugar mental. The Mind Place. My version of the Mind Palace technique. To sift through clues and work the case. Building the Mind Place again for each case. Using each field office as a model in my head. The facts are on the board. Everything we know about the previous murders. Worth taking another look. Vamos ver o que conhecer outros pontos em comum. Vamos aparecendo bem encontrado em 2012, terror de cava rasa, sem os órgãos.
armas. Toma garantosa. I see you're already hard at work, Anderson. Close to cracking it? We're just getting started. Let's head down the hill to the crime scene. Ver essas paradas não pausa o jogo. Hey, Casey. You putting me in charge. Why now? Look, Anderson, you're a better detective than I am. You've cracked cases that had the rest of us baffled. I don't want to slow you down. Are you thinking of retiring? You know what happens to cops who say this is their last case. Mm-hmm. Real funny, Anderson. Stairs are out. You okay to jump down? I'm not that old. Descer aqui. Fucking nature. Gives me a headache. There's too much sky. E lá pra baixo, né? Que lá não tem nada. I'm gonna go check something out. Be right back. Got it. Provavelmente foi que nem outra vez ele voltou, que precisa ir. O bacana quando o jogo te dá a opção de fazer o que tu acha que deve fazer, né? Deixa eu voltar de novo. Às vezes numa dessa tu acha alguma coisa, né? Um caminho totalmente doido aqui. Criação da natureza, aí o espírito. Is that a kid's lunchbox? An Alex Casey movie lunchbox. Casey hates the endless jokes about coincidentally having the same name as a fake detective. He hates those cheesy crime books, but he really hates the movies. Fragmentos de manuscritos. Olha aí, peguei um negócio aqui, mano. Para aprimorar armas no lugar mental. Segura o botão para tirar no automático, tira e tal. Esse negócio aí lembrei do Last of Us. Tá vendo? Achei um bom negócio ali. A gente corta o caminho? Provavelmente, né? Welcome back, Anderson. Not a bad place to get murdered. If getting back to nature is your thing. Tem que segurar o botão para correr. Damn. Should have brought an umbrella. I like the rain. The only thing around here that feels like home. You think the local law had the sense to put up a tarp? If they did, next coffee's on me. I did not want to swap. Hey! Deputy Thornton, I take it. That's me, at your service, ready to get this case solved. Now the body's behind the store. Come on, I'll show you. So, FBI, huh?
That's so cool. Hunting down psycho serial killers and shootouts with the mob. You forgot the UFO cover-ups. Hum. Those are real? You guys hiring? He's joking. Let's just see this body, shall we? Now this is the scene of the crime. We found him on the table. Now he didn't touch nothing, you know, procedures and stuff. Thanks, Deputy. No tarp. You owe me a coffee. Okay, let's start by examining our guest of honor. Does this fit the MO of the previous murders? Então, em minha modus operandi, Step 1. Examine isso, the né? corpse. Sim, aí. Não apareceu nenhum botão aqui. Wanna start by inspecting the body, Anderson? Checar Body uma is positioned on the roubada. table. Ritualistic. Primeira imagem. Aí tem que acessar o quadro de casos. C permite que Saga veja pistas ativas. Você pode selecionar a imagem principal e colocá-la no quadro de casos. Aí tem que ser F. É isso? Ctrl. Não. C. Tá, e aí? Aí pistas. Aí eu posso pegar isso. Another Aí só body aperta e turns vai. up just as we arrive in town. Coincidence? Nova linha de investigação. Tá, outro foi encontrado. Continuamos aqui. Já é uma nova pergunta. Condiz com os assassinatos anteriores? Tá. Mapa. Aprimoramento de arma. Coraçãozinho aqui. The killer left the heart right next to the body. O cara tava amarrado. Bruising on the wrist from the cargo straps holding him down. Incised stab wound. Chest cut open. Heart removed. Aí tem que ir de novo lá pro C, né? Traumatismo no tórax, correio de canal para a vítima, colocar a paciente coberta na pergunta aberta. Estava vivo ou ser contido? Doesn't make sense. Não faz sentido. Aí tem que olhar em volta. Aí põe aqui. Não é isso? Ugh. Sim, mano. Olha, eu tava colocando tempo onde não Heart tava removed indo. from chest. Strapped Tem by que the tomar pelos wrists. pulsos. Definitely matches the previous murders. But this time the heart and the straps were left behind. More clues to work with. This makes 4 murders that we know about. Dedução. Vítima, assassinos. Objetivos atualizados. Descobrir mais sobre a vítima, descobrir mais sobre o assassinato. Agora você pode falar livremente o plano. Who is our victim? Quem é a nossa Who vítima? killed him? Need to find more clues. Large amount of blood on the table. The victim died here. Multiple people were here. Multiple killers?
Esse outro aqui é o que? Mancha grande de sangue na mesa. Deixa eu ver bem aqui. Doesn't look right. Quem falou pra mim parece? Bora, mulher. Bora ver se encaixa aqui. Think saga. Boot prints indicating multiple killers. Quite the party. Bora aqui. Did they plan for the murder to happen here? Aí. Tem que olhar lá o quadro de novo. Pá, tem uma galera que fugiu. I'll be back in a second. Roger. Hello, this is Agent Anderson and Agent Casey, FBI. We'd like to come in and ask a few questions pertaining to an investigation. Nice talking to you, too. Bem... Não querem. Ali tá a galera. Essa parte aqui não tem nada. Isso aqui. Anderson. Hey, let's get back to work over here, can we? Locked. They really don't want people coming in here. Did you get lost, Anderson? Cala a boca, mano. Tá, bora rapidinho pro vídeo não ficar muito longo. Finding a Casey movie lunchbox out here can't be a coincidence. Another message. Bora, mano, essa parte de conectar as coisas que vai ser mais rápido. Doesn't look right. Tem que ser lá no amarelinho. Quem deixou isso? Tá reclamando ali. Ah. Eu vi igualzinho um espaço, não sei se é impressão minha. Um local para guardar as coisas. Cachoeira Cauldron Lake. Aí tá aqui, ó. Se a gente coloca aqui, ó, cachoeira.
Aí não vai, mano. Que diabo. Oh, Ó. Ó. É muita viagem, mano. Isso aqui podia ser mais rápido. Não sei se eu tenho que ir, né? Enfim. Vamos esperar quem só mesmo pra mim. Tem mais alguma coisa lá, não tinha? Os mortes. Tá. Assassinato. Fale com alguém. any idea who the victim is? Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was FBI. He came to town about FBI. 13 years ago. I haven't heard a word about him since. Well, until now. Nightingale? Robert Nightingale? Oh, yes. You probably knew him. Brothers in arms. Oh, and sisters. Tá. Aí volta pra cá. Aí a vítima, tudo certinho. A vítima, Robert, tem que ser bem em cima da parada. Se é por 13 anos, porque apareceu agora onde ele estava. Oh, I sure do. His name is Nightingale. He was Dá pra ouvir. FBI. He came to town. Bacana. Tá, e aí? Já sabemos da vítima. Qual é o objetivo? Descubra mais sobre a vítima. Descubra mais sobre o assassinato. Tem que falar mais desse bicho, né? Será? Não. Perguntar pro mano aqui. So you knew our victim? Well, I didn't recognize him in his current state. But yeah, I ran into him a few times at Quantico. Never worked any cases together. After his partner got killed in the field, he went off the deep end. Got the boot pretty quick after that. O que aconteceu para ele ser demitido? So what happened to Nightingale after the Bureau let him go? I only know the rumors. Depression led to booze, booze led to paranoia. He got some wild ideas in his head, chased ghosts until he fell off the map. Guess he ended up here, I bet there's more to that story. but no happy ending. Então, toda desse Nightingale went missing 13 years ago, 2010. The same as all the other victims. Certainly fits the pattern. Makes me wonder what was going on that year. Probably something this town wants to forget. Mais uma paradinha aqui. Os caras estavam tomando uma. Vamos Someone filmar. left in a hurry. É. Knocked the tripod over. Was it for a camera? Someone was drinking beer. They spent time here, waiting. I think that's everything. For now, at least. Anything? É, tem que ser em cima do negocinho Robert lá. Nightingale, ex-FBI, came to Bright Falls 13 years ago. Vegetada espontânea. Aí vem aqui, Yes. ó. Aí vai. Sempre em They cima. planned for the murder to happen here, passing the time with equipment ready. They were waiting for him. But why Nightingale? He's been missing for 13 years. Tem que pensar de alguma coisa, né? Why here? Why now? Profiling. Get into the subject's head. See what they saw. Feel what they felt. Use whatever I know about them to guide my intuition to a revelation. Piece it together. Pois o perfil do lugar só para entrar na cabeça suspeita das vítimas.
This mug always cheers me up. Não é pra mim. Panel perfeito relevante, descobrir pistas novas. Desapareceram nesse de ritual. Agent Nightingale has been MIA for 13 years. How did he end up here? Up from the lake that's not a lake. It's dark. He was there too. You are not allowed in the lake until he says otherwise. Robert Nightingale came from the lake before his murder. Nightingale was chosen as the victim. Why? Flick the switch. It goes click. Lights are off. But somebody's home. Somebody's home. This wasn't some random act of violence. This was a ritual. And Nightingale a component. They didn't see him as a person. More like a container for something. É, mano, tá onda. A margem do lago. The lake is connected to Nightingale somehow. Casey, let's take a look down by the lake. Bom, meus queridos, Sounds good. pro o vídeo não ficar muito grande, mas já deu pra perceber, né? Como tem rodado aí na GTX de 1060 de 6 GB. Se o vídeo não ficar muito longo, a gente vai encerrar por aqui. Mas é isso, para mais novidades como essa, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, isso é importante pra caramba pra gente continuar mantendo, né, o canal, trazendo as novidades pra vocês. E a gente encerra por aqui. Então é isso, fiquem bem, galera, e até a próxima. Valeu, grande abraço.